सुनी ए तेरे डिब्बा रे गले ठीक है इस बता नहीं जो ना काय की बाबा उड़ गेलो काय बाबा उड़ कांदो नहीं लेखो छे मु लेखी अरे मु ताकू केते थर कहली पाठ साक दियकर पहर हेले से कोन मो कथा सुनुची आज कंपनी मालिक भौणी द्वय रे पियन चाकरी करी पाठ पढ़ी दिने काली के हुए तो बड़ पोस्ट को जाई पारी था पापा बाबा मु जदी पाठ पढ़ी थांती हमरे गाना लोक माने कोन कहि थांते मो परा घरर बड़ पुओ हां मो भाई माने को पाठ पढ़ेबी खाइबो करबी मो बापा को मोरे हस फुटेबी आ मो देहर हाड़ मांस को चिपुड़ी मो भाई माने को मोहर भी हस फुटेबी बाबा हो कोटी के जमा छाड़बी जाजा बाबा को देखो अरे मु देखुची तुम दी जण को भी आ पानी होबनी से काई चुनेला ए तू ता कान काई से काई मत चुनेला ओ जे बड़ भाई ता जन्मदिन को चुम्बी के दिया ड्रेस आनिबे आ मो जन्मदिन फक्का भाई बाबा देखो तो फेरे चिड़ौजी अरे यार जो तू तो काई चिड़ौ तू कहलु से केते दिन हम पाखे रहइबो से आ रहिबा दरकार नाही कि मुंड ऊपर बोझ हबार नाही भाई खूब शीघ्र गोटे छोटा केपा पूजा देखी पेली दबा गला जियो अच्छा ठीक है अच्छी मते छोटा केपा देखि पेली दबु अच्छा भाई मु तो पे गने बढ़िया कन्या ठीक करती हां से कन्या ने कोन छुड़ीबो ये बा आ बूढ़ी कन्या म से के दांडे चढ़ीबो कोन होला मु पुनी सेके नाने भाभी काई आ मु केमती केपा छोटा को बाहेबी ए भाई मु आज तने सीधा सीधा कहूची तो सोई तो मोर कोटी 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 हां चौथ का
ମୋ ରକ୍ତର ପୁଅ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଇଏ ମୋ ବାପା, ଯିଏକି ତତେ ମଣିଷ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ରାଧା ମୋ ରକ୍ତର ଝିଅ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଇଏ ମୋ ମା, ଆରେ ଯିଏକି ତତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି। এই ভাই তো জীবন বালি বন্ধরে বালি ছাড়ি ଦେଇଛି। ଆଉ ତୋର ସବୁଠାରୁ ଅଲିଅଳି ଏ ସାଧ ଭଉଣୀ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଆଖି ଲୁହରେ ତୋ ପାଇଁ ପିସାଳି ଜାଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତୋର ବାପା। ବାପା ଲୋ, ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଖ ମଣିଷଟା, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଛି ମଣିଷ ପାଠ ପଢିଲେ ବଡ ହେଇଯାଏ। ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିମୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣାର ମଣିଷ ସବୁ ଛୋଟ ପରି ଲାଗନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ହାକିମ ଭାଇର ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଅନ ଭାଇ, ହେଲେ ଆଜି ମୋର ସେ ଭାବନା ସବୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ବାପା ଏ ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ କରିବିନି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରିବି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଏଇ ଦି ହାତରେ ସେଇ ଆଦିଟା ହୁଏନି। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମତେ ତ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ବାପା ଦିନେ ଆଖି ପଚାରିଲା ଲୁହକୁ, ଆରେ ଏ ଲୁହ କଷ୍ଟ ସିନା ମତେ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚାଲି ଆସୁଛୁ? ଉତ୍ତରରେ ଲୁହ କଣ ଦେଲା? କହିଲା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆରେ କଷ୍ଟ ସିନା ମତେ ହଉଛି, କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହି ଯାଇ ପାରୁଛି, ହେଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ? କାରଣ ସିଏ କହିଲା ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ପରା ମୁଁ ଅଛି। ତମେ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛ କେବଳ ଏ ଘର ପାଇଁ ହେଇଛ। ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯିବ ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ, କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ। ଭାଇ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ଏଡେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲ, ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ସାତପର ହେଇଗଲେ। Oh, it is just too much. କେମିତି କେଜାଣି କୋଉ ଅଶୁଭ ମୁହଁରେ ଘରେ ପାଦ ଦେଲି ଯେ ଏ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହୁଛି। ତମକୁ ପାଇଁ ଇଏ ବା କଣ ପାଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଶୁଣ, ତୁମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦିଅ ଦିଅ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କର।
हे सुजा अरे तू सिलट भागी देलु जे तोरे भाईर हृदयटाको खंड खंड करि देलु अरे हे ऊपर वाला देख मो बड़ी सबु पाठुआ भाई माने सुनो आम जीवनटा एंते को भंगा सिलट आम जीवन रे के बेबी हस नाही के बड़ा जोड़ा जोड़ा लो बाबा ए हत भागटा पूरा जन्म नहीं केवल कांदी बाबा